Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen danse bi sigi ka fɔ ba bɛ hakili jagabɔ fɛn min kan o ye ɲininkali kelen ye nka ɲininkali caaman wɛrɛ bɛ se k'u sen sɔrɔ a kɔnɔna na ɲininkali fanba o bɛ boli min kan ko mun de bɛ se ka kɛ bi walasa mankan o kana wuli diinɛ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛya kɔnɔna na walasa ka kuma kan an ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ Mamadu Jamutani ale ye au conseil islamique du Mali ye o secrétaire général ye Dr Ali Tunkara ale bɛ a ka cakɛda tɔgɔ la n'o ye centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel CE3S ɲɛma don maître Cheikh Oumar Konare ale ye avocat ye ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré ye aw bɛɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Ayiwa ko furuku diinɛ ɲɛmaw o ni ɲɔgɔn cɛ o ye u lase kan un na dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛ ɲininkali tengu Mamadu Jamutani na furuku in a sababuya bɔra mun de la. An balimakɛ fo Touré ka waleɲuman dɔn ka ɲini Ala fɛ an ka sigi Ala k'an bɛɛ sababa ma. Komi i y'a fɔ cogo min an baliman don n'o ye tɔn dɔ ka maa ye hali n'a sɔrɔla a ma baara kɛ tɔn tɔgɔ la a ye maa naani wele fanga na. Tɔn ye Ansardini ye. Tɔn ye o ye Ansardini ye. A ye maa naani wele fanga na. O maa naani na tɔgɔ bɛ se ka dɔn. Ne t'o tɔgɔ bɛ dɔn dɛ. Nka Imam Jabi ne ye mɔgɔ fila dɔn o la tɔn ninnu ne t'o tɔgɔ dɔn. O mɔgɔ fila ye jɔn ye? O mɔgɔ fila o ye Mohamed Traoré. Mohamed Traoré o ye au conseil ka troisième vice-président ye. Tɔgɔw tɛ kelen ye o ye an balimakɛ Ibrahim Jabi ye. Ibrahim Jabi o ye imam de ye Zerni na a bɛ tɔn min na o ye Ligue des prédicateurs ye. Ligue des prédicateurs du Mali. O tɔn yɛrɛ Ligue des prédicateurs du Mali o ɲamaba o ye Mohamed Traoré. N b'a dɔn n'i y'a fɔ. Kuma surunya bolo fɛ Ligue des prédicateurs du Mali o yɛrɛ ye tɔn ye tɔn minnu bɛ yen nɔ na au conseil tɔnba 5 de wulila ka o conseil sigi sen kan. Ligue des prédicateurs du Mali o y'a tɔn dɔ ye. Donc an b'a dɔn k'a fɔ Mohamed Traoré o ye vice-président ye au conseil la. Ibrahim Jabi o ye membre ye tɔn kɔnɔ tɔn min yɛrɛ ye au conseil sigi tɔn dɔ ye. I y'a yira ko Ansardine maa dɔ de ye nin mɔgɔ fila ninnu na ni mɔgɔ fila wɛrɛ wele fanga na a y'u wele kun jumɛn de la? Ayiwa a y'u wele kun min na ne t'a détail bɛɛ dɔn mais n kɔni b'a dɔn fɔlɔ ye min ye a ye wele kɛ n'a yɛrɛ tɔgɔ de ye o président ye an ka kan k'o di. Filanan a bɛ tɔn min na n'o ye Ansardine ye olu yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko olu ma weleli kɛ fanga na donc an tɛ se k'a fɔ ko Ansardine de ye weleli kɛ an b'a fɔ mɔgɔ min ye weleli kɛ a wele kɛ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye. N'a ye procureur ka kuma lamɛn an bɛ k'a fɔ o seni procureur fɛ yen procureur y'a fɔ o ɲɛna o ye ɲininkali kɛ yala Mohamed Traoré ye weleli kɛ a ye wajuli kɛ est ce que wajuli la a ye e nɛni wa? Kamile y'a jaabi k'a m'ale nɛni. Donc est ce que a ye fɛn fɔ min ni diinɛ tɛ bɛn wa? A ye nɛni wa? Donc kumaya surunya bolo fɛ cɛ yɛrɛ y'a fɔ ko ale bɛ yafa ɲini kɛ Mohamed Traoré fɛ. Min y'u wele o tilala ka yafa deli. Traoré ko procureur fana ma ale fana yafala ma. N b'a dɔn n'an ka kuma fɔ. A ye yafa ɲini kɛ parce que procureur y'a ɲininka est ce que cɛ ka wajuli la a y'i nɛni wa? A ko a ma nɛni. A ye fɛn kɛ min tɛ bɛn. Non. Il a reconnu a y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko ale filila a ye yafa ɲini kɛ Traoré fɛ procureur ɲɛfɛ. Traoré fana y'a fɔ procureur ɲɛna ne fana yafara ma silamɛ sira fɛ. Mais n'a nɔgɔyara tan cogo la mun de ye ministre Umaru Jara fana se kɛnɛ kan? Ne t'o dɔn. Ne t'a dɔn Umaru Jara sera cogo min. Il a estimé mankan tun bɛ yen mɔgɔw taara a fana taara. Bon n'i ye ministre ɲininka a taara kun min na a bɛ se k'o fɔ ɲɛna nka ne kɔni ne tɛ se ka kuma ministre tɔgɔ la mais n kɔni b'a dɔn imam de don an ka baarakɛɲɔgɔn de don
et au conseil jɔsenw maaw de don mankan wulila ko conseil maaw de welelen bɛ silamɛw ka ɲɔgɔn wele fan na a fana wulila a taara kun min na a taara fɛn min na n'i ye imamu yɛrɛ ɲininka a b'a justifier. ayiwa i ka kuma la nin ko in juba bɔra min na o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin wajulu ko in na Dr Ali Tunkara e ye mun de faamuya ni wale in na. n cɛ ka ɲininkali la ka se ka nin wale in faamu kumaden 3 walima 4 fango ɲɔgɔn hakilila jigin la teliya la kuma sen fɔlɔ o ye n'i ye diinɛmɔgɔw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya silamɛya ye diinɛmɔgɔw u ka kalanyɔrɔw caman bɛ u taara kalan kɛ suraka jamana ni arabu jamanaw kan o jɔyɔrɔ b'a la n bɛ tila ka segin o kan kuma sen filanan o ye kalanyɔrɔ ta kɔfɛ n'i ye diinɛmɔgɔ fanba ta i b'a ye k'a fɔ ko a caman bɛ kalan kɔfɛ ani diinɛ yɛrɛ kɔfɛ u bɛ jɔyɔrɔ ɲini hali n'o jɔyɔrɔ bɛ ɲini ni silamɛya tɔgɔ ye n'i y'a ko sɛgɛsɛ i b'a sɔrɔ silamɛya tɛ munna dɔw b'o kɛ an bɛ tila ka kuma o fana kan n'i ye kuma sen sabanan ta o ye n'i ye mali diinɛ ta i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ min bɛ suraka jamanaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ misala suruna n'i ye iran ni arabu sawuditi da ɲɔgɔn kɔrɔ ka da diɲɛ yɛrɛ taabolo ni jɔyɔrɔ kan dugukolo kan o kɛlɛ maa dɔw y'o ɲagami diinɛ la kuma hakilila naaninan min bɛ se ka faamu nin ko in kɔnɔna la o ye n'i ye mali silamɛya ta bi siga tɛ min na silamɛ ɲɛmɔgɔw sɔrɔla silamɛ ɲɛmɔgɔ minnu ni lɔnni ma mɔ u bolo pourquoi mɔgɔw bɔra kalanyɔrɔw la jɔyɔrɔ b'o la sabu n'i ye maa minnu ye kalan kɛ a fɔ yɔrɔ ma ko péninsule arabique minnu ye kalan kɛ arabu sawuditi ninnu fo ka taa se kuwait ninnu ma ani arabu jamana wɛrɛw yemen fo siri fanfɛla ninnu i b'a ye o maa ninnu caman seginna ka na an ka mali kɔnɔ san 1950 u nalen n'i ye silamɛya tariku kalan i b'a ye k'a fɔ ko u ka ye cogo la tuma dɔw ani u ye silamɛ minnu sɔrɔ u ɲɛ mali la yan u ka ye cogo tun tɛ kelen ye fɛn dɔw kan o de la moribo tile kɔnɔna la mankan dɔ wulila Sikaso mara la fo ka se Bamako ka se kalanyɔrɔ jeniw ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ kabini o yɔrɔ la mali kɔnɔ hakililaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ka da mɔgɔw bɔyɔrɔ kan ani ka da a fɔ min ma ko doctrine silamɛya yɛrɛ jɔsenbaw o taara silamɛ savant silamɛ dɔnnibaga minnu fɛ donc i bolo ni mankan ninnu bɛ ka boli hakilinako de la diinɛ ko tɛ mali la n'i y'a ta hakililako b'a la nka n'i ye nin mali ta in i da sera mankan laban min ma sisan n'i y'a sɛgɛsɛgɛlu ni ka sɛgɛsɛgɛ la i ma da fansi kɛ i b'a ye k'a fɔ ko sababuba fila b'a la sababuba fɔlɔ mɔgɔw ka fɛgɛn kosɛbɛ silamɛya diinɛ la mali la n'i y'an ka wajulila caman ta ma fa bɛɛ tɛ dɔw ye kalan mɔlenw kɛ a kodɔnw b'u la lɔnni b'u la mɛ n'i ye jama fanba ta i b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la u ka dɔgɔ u ka fɛgɛn kosɛbɛ silamɛya lɔnni ta fan na ni mali tɛ i ye silamɛ jamana tila bɛɛ ta hali jamana minnu b'an kɛrɛfɛ a kɛra Mauritanie fo ka taa bila Algérie ni Maroc fo ka taa suraka jamana tɔw ma maa min bɛ kuma ala tɔgɔ la a mako bɛ lɔnni mɔlenba la da n'i ye hali mɔgɔw ka sinsinbere min n'o ye kuranɛ ye kuranɛ bɛ kuma fɛn ka yɔrɔ mɛn an da bɛ se o ma sɔɔni Maître Cheikh Mar Konare e ye avocat ye an bɛ don min na i ko bi e ye kunnafoni ni faamuyali jumɛn de sɔrɔ nin wale in na furugufurugu min wulilen don diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in na Ture n b'a lamɛnbaga bɛɛ fo mɔgɔ minnu n'an n'o bɛ kuma la bi n'o ye Jamutɛnɛ ni professeur ye n b'u fana fo Mali Ala ka nɔgɔya k'an ye an bɔra an bɛ siyala kɛlɛ la o bɛ yen fanga ɲini kɛlɛ bɛ yen rebelle kɛlɛ bɛ yen bon a tɔ tora min ye o de ye diinɛ na kɛlɛ ye n'o kɔni donna a la dɔrɔn o y'an kɛlen ye Somali ye Ala k'an kisi a ma donc ne bɛ min ɲini an kana s'o ma diinɛ na kɛlɛ ni mɔgɔ min b'a dɔn i tɛ sɔn hali k'a bila i kun na tile kelen silamɛya yɛrɛ ta o mɔgɔw bɛ silamɛya fɔ u tɛ silamɛya histoire dɔn n'i ye mɔgɔ ye k'a fɔ k'e bɛ kɛlɛ de kɛ mɔgɔ dɔ ka taabolo ni fɛn na c'est que i ma silamɛya faamu de i ma faamu dɛ n'i y'a faamu i t'a kɛ parce que o kɛlɛw n'o fɛnw de nana depuis combien d'années n'o olu de nana ni Umar fagali ye olu de nana ni calife je parle du deuxième calife de l'islam o de nana n'a fagali ye o de nana ni Ousmane fagali ye troisième calife de l'islam o de nana ni jahadi ye diinɛ kɔnɔna na
fo kana se an kuntigi mɔdenw n'o ye Hussein ni Hassan ye olu fagali ye i y'a faamu wa donc mɔgɔ man ka tulonkɛ o n'a ɲɔgɔnnaw la o de kosɔn jamana dɔw kɔnɔ hali kutuba n'i bɛna kalan juma na sɔrɔdasi dɔ de bɛ jɔ i kɔfɛ kutuba min bɛ kalan juma misiri la Darabe la o de bɛ kalan juma misiri la Lafiyabugu o kelen de bɛ kalan juma misiri la Tɔnbukutu n'i ye une virgule yɛlɛma la u bɛ alimami cɛ ka taa n'a ye o yɔrɔ bɛɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de dɔrɔn i kana se ka kuma fɔ kuma min n'o bɛ se ka jamana wuli non o tɛ dankara la o ye sababu de ye justement mɔgɔ kana écart kɛ parce que diinɛ n'i y'a définition yɛrɛ ta diinɛ tɛ kuma ni mɔgɔ kunkolo ye koyi diinɛ bɛ kuma ni mɔgɔ dusukun de ye o de kosɔn Ala yɛrɛ ko diinɛ sigilen don dusukun de kɔnɔ raison tɛ o donc ni mɔgɔ min sɔrɔla min bɛ mɔgɔw dusukun fujunɛ o tigi ye jamana cila de ye i y'a faamu wa donc Ala k'an kisi diinɛ kɛlɛ ma parce que diinɛ kɛlɛ de la mɔgɔw b'a fɔ ko donc ni n ye karisa faga n bɛ taa alijinɛ na an t'o problème de la terrorisme ko la u bɛ minnu bila mɔgɔ fagaw ni fɛnw na n k'a fɔlen d'u ye de ko n'u sara k'u bɛ taa alijinɛ na mais olu hakili la donc mɔgɔ faga c'est normal d'ailleurs o yɛrɛ de ye alijinɛ sira telima ye k'a sɔrɔ u fililen don Ala k'an kisi diinɛ kɛlɛ ma mais n bɛna exemple kelen d'i ma pour que i k'a dɔn min bɛ se ka mɔgɔ se diinɛ kɛlɛ ma min bɛ se ka mɔgɔ se terrorisme yɛrɛ ma i y'a faamu e t'a mɛn Nigériya k'a fɔ ko u bɛ taa misiri yɛrɛ kɔnɔ ka bɔmu fili mɔgɔw kan yan parce que olu ka jate la silamɛw tɛ misiri kɔnɔ yen mun na an kuntigi ko par exemple sallallahu alaihi wasallam a ko a y'aw an nunkɔrɔ si di k'aw bɔnbɔn si to yen waasa ani kafiriw kana bɔ n'i ye alimami dɔw ka taabolo jateminɛ alimami ba dɔ sunnisme kɔnɔna yɔrɔ sunniti ye alimami 4 de ye Abu Hanifa Shafi Imam Malik ale ni Imam Ahmad ibn Hanbal n'i ye Shafi ni Abu Hanifa ninnu ta olu b'a f'i ye kira ka nin hadisa in a bɛ porter yeko de kan donc n'i y'a kɛ a ka ɲi n'i m'a kɛ fɛn t'a la ka sababu kɛ a bɛ porter yeko de kan diinɛ dun bɛ porter i jogo ni i dusukun de kan mais n'i taara alimami wɛrɛ fɛ yen i n'a fɔ Ibn Hanbal par exemple o b'a f'i ye non n'i bɔnbɔnsi di dɔrɔn i kafiriyara ka sababu kɛ a fɔra de k'i kana di pour que i ni kafiriw kana bɔ donc ne y'a di ni kafiriw bɔra kira dun ko i y'a ɲini ka maa minnu ladege i n'olu de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ lahara i ye ko ɲɛ donc dɔw b'a faamu k'a nɔgɔya dɔw b'a faamu k'a gɛlɛya mais a fɔra ko ni alimami ninnu bɛɛ c'est des imams orthodoxes autrement dit ko ni bɛɛ bɛ sira ɲuman kan donc i ta kɛ i ka tɔ ta to yen a bɛ Ala de bolo koyi Ala de bɛ dugawu minɛ Ala de bɛ seli minɛ ɲagami o tuma na kutubaw sen fɛ e ko cogo di o ko la Jamutani ne bɛ précision dɔɔni di fɔlɔ a fɔlɔ ye min ye an bɛ situation min na diinɛ kɛlɛ tɛ Mali la n'i y'a jateminɛ ko diinɛ kɛlɛ don a ma se diinɛ kɛlɛ yɔrɔ ma diinɛ tendance fila ma ton ɲɔgɔn na ko diinɛ kɛlɛ de don donc an t'o situation na citoyen dɔ ye maa 4 wele fanga na a ka miiri la dɔgɔyalima sera ale ma a sera ale ka diinɛ cogoya ma ale ka diinɛ falen ma ale nɛnina ale dɔgɔyara a ye maa dɔ wele fanga na mais est ce que wulikajɔ minnu kɛra kɔnɔna na mankan furukufuruku minnu kɛra minnu ye aw yɛrɛ bila ka kunnafoni di walasa basigi ka se ka sabati a ko la est ce que aw jɔrɔlen tun tɛ ni o mankanba in de oui i bɛ jɔrɔ parce que o jɔrɔ ye normal de ye fɛn min bɛ se ka wuli balo la n'i y'o natɔ ye i bɛ wuli k'o kunbɛn komi an balimakɛ y'a fɔ cogo min diinɛ kɛlɛ a man ɲi jamana kɔnɔ donc an y'o de kunbɛn a kana se yɔrɔ la
mɔgɔ kana ko in ta ka kɛ tagasira ko ye donc an siran dɔ ɲɛ o conseil ye jalase kɛ ka sigi dɔ labɛn ka kuma in kan ka ye k'a fɔ min kɛra an y'a a kɛra fɛn ye fɛn min cɛman ye. Ayiwa an bɛ taa ni ɲininkali dɔw ye minnu kɛra n bɛ kuma to i bolo mais an bɛ taa ni ɲininkali dɔw ye minnu kɛra jamanadenw yɛrɛ fɛ an ka page Facebook kan nin ko in kan Fuseni Sogoba ale ko k'a ka ɲininkali bɛ tengu e yɛrɛ de la ko mun de bɛ Haut Conseil islamique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan e yɛrɛ y'a fɔ ni mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛɛ jɛkulu dɔw de la minnu faralen don ɲanga Haut Conseil islamique fɛ ko mun de bɛ Haut Conseil islamique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi foyi tɛ Haut Conseil islamique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Pour k'o faamu an ka Haut Conseil islamique yɛrɛ lajɛ Haut Conseil islamique sigila cogo min na an da bɛ tila ka s'o ma dɔɔni mais n'i ko foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mun de la wajuliko la Haut Conseil islamique ma se ka nin ko in labɛn a taara fo ka taa se kiiribulon na e k'i tɔgɔ ye parce que e ka yirabulaw taara cogo min na n'an taara ta i tɛna taa sɔrɔ ka kuma fɔ ni dɔ daminɛ ni émission jaabi i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ ka na i t'a to an ka na dɔɔni i ka jaabi voilà n'i y'a ye Haut Conseil islamique sigira kɔsa in na ko in kan an tun tɛ fɛ a ka kɛ mankan de ye an siranna mankan yɔrɔ ɲɛ a kana taa wolo fɛn dɔ la an ma sigi ni min ye n'o ye komi an balimakɛ y'a fɔ cogo min diinɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ diinɛ kɛlɛ tɛ n balimakɛ dɔ ye plainte déposée dɔw kan mɔgɔw wulila ka t'o soutenir a kɛra mouvement ba ye an siranna ko in ɲɛ an ɲɔgɔn wele ka se Haut Conseil la an y'a regretter k'a ye fɛn min a kɛcogo ma ɲɛ yafa kɛra ɲɔgɔn ma an y'o déclaration kɛ télé la maintenant mɔgɔw ko mun bɛ Haut Conseil ni islamique mɔgɔw cɛ n b'i ka kuma jaabi fɛn tɛ Haut Conseil islamique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn tɛ président vice président min welela fɛn t'a ni président cɛ fɛn t'a ni deuxième vice président cɛ mɔgɔ dɔ de ye vice président wele fanga na Haut Conseil islamique sigilen bɛ cogo min bi tendance bɛɛ b'a kɔnɔ tendance tansan miiri Mali la ko diinɛ silamɛya diinɛ tendance o bɛɛ b'a kɔnɔ jɛkulu dɔ bɛ Haut Conseil islamique la an b'a fɔ ma ko conférence des ulama o ye maa 80 ye o maa 80 tɔnɔ ye Mali bɛɛ de kɔnɔ o la tendance bɛɛ b'a la ni sunnamɔgɔw tɛ i b'o sɔrɔ la mɔgɔ min to sinna n'o ye siya mɔgɔ olu bɛɛ b'a la o tendance bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ n'a problème nana Haut Conseil kɔnɔ min ye diinɛ ko ye pour que an kana fara o bɛ yira Haut Conseil islamique ka conférence ulama la olu mana min fɔ comme tendance bɛɛ b'a kɔnɔ tɔnba bɛɛ ka mɔgɔ b'a kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka mɔgɔ b'a kɔnɔ donc a bɛ kuma a kan a bɛ kɛ bɛɛ ka position ye Haut Conseil mana position min ta donc mankan tɛ yen d'ailleurs o conférence ulama in a tun ye document dɔ labɛn kabi juin na an bɛ se o yɔrɔ ma sɔnni mais ɲininkali wɛrɛ bɛ yen halisa Basiru Jawara fɛ o ko kelen in na ko n'i y'a sɔrɔ kumaɲɔgɔn ko mun de la ko wali kumaɲɔgɔnya o bɛ min ye Haut Conseil islamique mɔgɔw n'u ka ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ wa ko ka d'a kan cogo di vice président ale bɛ se ka wele fanga na a ka taa kuma lamɛn k'a sɔrɔ ɲɛmaa o ma ka yamaruya di o ko la vice président a wulila comme citoyen a ma wele comme vice président a y'a wele comme citoyen a ye citoyen a y'a jaabi mais Haut Conseil a ye conseil mɔgɔw ladɔnniya a taa kuma wele sera ma samedi a taara tɛnɛ don mais a bɛ yan'a bɛ taa a ye conseil premier vice président k'a ɲɛfɔ an ɲɛna n welela n bɛ taa n jaabi m'a dɔn n y'a faamu. ayiwa docteur Ali Tunkara ni nin ko in bɔra Haut Conseil islamique kɔnɔna na ka taa se fo fanga na est ce que o t'a yira k'a fɔ ko Haut Conseil islamique a taara k'olu bolo dan wa. siga t'a la hali docteur Jamutɛnɛ ma a fɔ ko bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka an ɲɛ bɛ min na an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw fɔ o ye k'a fɔ ko hali ni kɛnɛma bɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mais kɔnɔna la bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a da sababuba fila kan teliya la o sababuba fɔlɔ ye min ye u ka n'i ye mɔgɔ caman ta tɔn ninnu kɔnɔna la bi tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya lɔnni fin yɛrɛ t'u la o gɛlɛya bɛ Haut Conseil islamique la parce que Mali gɛlɛya in tɛ dɔrɔn k'a fɔ taabolo ko don min ye silamɛya dɔnni yɛrɛ o de tɛ mɔgɔw la n'i ye mɔgɔw la mais n'i ye silamɛya gafew kalan ka da mun kan silamɛya yɛrɛ b'a f'i ye alimamiw ye n'u bɛ taa wajibi a dɔnni t'u la a caman a bɛɛ tɛ a caman o cogoya kelen fana mɔgɔ caman bɛ Haut Conseil islamique la diinɛ tɔgɔ man ka kɛ ka da mun kan o tɛ diinɛ yɛrɛ u bɛ diinɛ min tɔgɔ la o t'o diinɛ yɛrɛ dɔn n'i ye kuranɛ min bɛ kuma diinɛ lasebagaw kan
a b'a f'i ye n ye kuran lajigin wara tanna kariti la n y'a lajigin ni ɲɔgɔn kan cogo min a mago bɛ loni mɔlɛn la kan kan a mago bɛ loni mɔlɛn la fo min ma ko fɛku ko kan ka latigɛ cogo min a mago bɛ loni mɔlɛn la silamɛ diinɛ yɛrɛ ni diinɛ loni wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ mais tiɲɛni yɛrɛ la n'i ye mɔgɔ minnu hukumu islamique la bi u k'u ka tariku ta i ye dugumakalan kɛ o tɛ fiɲɛ ye mais i ka dugumakalan danna yɔrɔ jumɛn ɲininkali bɛ n dɛ i ye madrasa kɛ o tɛ fiɲɛ mais i ka madrasa kalan danna yɔrɔ jumɛn ne e ko i b'a mɛn mali silamɛw de la ko n taara doctorat kɛ théologie la o tɛ foyi ye licence bɛ n bolo mais ni ɲɔgɔn yɛrɛ loni baliya kuma yɛrɛ bɛ silamɛya la sabu silamɛya yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ye ka fɔ i ka loni kɛ mɔgɔ min taara o jɔnjɔn ta e k'o tɛ foyi yɛrɛ diinɛ yɛrɛ loni la fɔlɔ kabini nɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ bɛ ka kuma mali la diinɛ tɔgɔ tɛ foyi dun diinɛ la o ye sababuba fɔlɔ sababuba filanan mɛ n'olu yɛrɛ ka dumuni fɔlɔ in yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la e nin ko sɛgɛsɛgɛ loni ka ye cogo la i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra fan fan ye yala ko an bɛ habilila ka ko sunamɔgɔ ni tiɲɛ na mais a bɛɛ sunamɔgɔ dɛ a kɛra fan fan ye ka mɔgɔ ka se ka faamu ka ɲa i kɛra Hayidara fan fɛ o i kɛra Mamudu Diko fan fɛ o a bɛ n'a fɔ donc kɛlɛ b'olu fila ni ɲɔgɔn cɛ ayi ko mɔgɔw danbeya ka taa nin fila de ma ka caya mais kɛlɛ t'olu fila ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔgɔw danbeya ka taa nin tɔn fila de ma mais ni nin fila fɛn fɛn ta loni ka ye cogo la silamɛw bɛɛ ka sinsin bere ye Alakira de salam nɔgɔya min kun b'o la aya n'i taara sɔrɔ sigilen sabaw cɛla i t'a dɔn k'ale de ye ciden ye i t'a dɔn seji tun t'a bolo i t'a dɔn foyi ma mais i kan ka diinɛ mɔgɔw ta i bɛ opulence dɔ dantɛmɛ hali u ka bolifɛnw dantɛmɛ u siyɔrɔw bon en gros mali kɛlɛ diinɛ ko kɛlɛ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ma la ko faamu mais a kɛlɛ kun ye de ni fanga bɛ se ka gun ɲɔgɔn na cogo di n bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo di n bɛ se ka jama caman bila n kɔ cogo di mun na mun bɛ fanga la u ka siran o don n'i y'a mɛn aw ye jama ye sunamɔgɔ man na aw ye n ka jama ye Hayidara ka mɔgɔ man na aw ye n ka jama ye ni mɔgɔ minnu bɛ silamɛw ɲɛfɛ n'olu ka dalagɛsɛ in dɛ a ka kan mali silamɛw ka hujunu u ka jɔrɔ a ka kan mali silamɛw k'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko ne ko silamɛ min bɔra Maka o de kelen bɛ mɔgɔw bolo yan bi wa silamɛ min nana Samuru Ture tun bɛ mɛn kan o de kelen b'an ka bi silamɛw bolo wa donc n'i y'a ta taabolo yɛrɛ tɛ ka fɔ ta sabu i ye mɛtiri da sira ma n'i ye karamɔgɔ naani ka taabolo ta mɔgɔ tɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ko olu ka fɛn nɔ nin kuma yɛrɛ wolola min fɛ ka bɔ kuma la nin yɔrɔ in na teliyala n'i ye tariku su i m'i da kuma kan o kɔrɔ bayako n'i ye kuranna kolon bɛ kuma baya kan k'a fɔ ka layidukanw di ka fɔ i tɛ ko damadɔ kɛ silamɛya tɔgɔ la mais maa mɛ ni loni dɔɔnin b'i la dɔrɔn silamɛya la ni mali tɛ e ni bɛ silamɛ dugu jumɛn na k'a fɔ ko silamɛw bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ko baya ye jagoya ye silamɛya dɔnkan don silamɛya dɔnkan tɛ kabini i b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn fila bɛ mɔgɔw tɛ fɛn kalama kosɛbɛ minnu ka kuma silamɛya tɔgɔ o tɛ silamɛya yɛrɛ kalama filanan hali n'u b'a kalama u bɛ k'u tugu sabu mago bɛ jama lu kɔfɛ o de la mali la mɔgɔw yɛrɛ nin k'a fɔ ko minnu bɛ hukumu islamique la hali denmisɛnnin bɛ yafa ma ne ko u donna ni bɛnkan jumɛn ye u bɛ tɔn dɔrɔn na wa an bɛ tila k'o ɲininkali to ɲɔgɔn na sɔn Maître Cheikh Umar Konare bi bi in na Mali kɔnɔna na est ce que gafew sariya kumanen don diinɛ kow kan wa en réalité sariya kelen don ka min fɔ o tɛ ka kɛ koyi sariya ko ko république laïque i y'a faamu ko état a ti dɛmɛ diinɛ si fɛ mais bɛɛ librelen don k'i ta kɛ o de sɛbɛnnen don mais o tɛ ka kɛ o bɛ ka kɛ cogo di mun bɛ ka kɛ n'o bɛ ka kɛ mun de bɛ taa ministère chargé des affaires religieuses yɛrɛ créer ka da mun ka di bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ on n'a pas besoin d'un ministre pour ça o ye kelen ye filanan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ dès que ni élection daminɛna campagne daminɛna politique mɔgɔ bɛɛ bɛ boliboli daminɛ alimamiw kɔ c'est pour que ka alimamiw ka jama sɔrɔ est ce que alimamiw yɛrɛ kɛra politicien wa c'est pour que ka alimamiw ka jama sɔrɔ une fois que n'i y'o kɛ ka ban an bɔra laïcité kɔnɔ parce que ne passera n'o cadre kɔnɔna ye o kɔrɔ i ye layidu de di alimamiw ma k'i bɛn'u ka taabolo ta une fois que n'i y'o ta ka ban laïcité ma ban wa donc an bɛ ka siɲɛ ka kɛ bin kan de i y'a faamu justement donc Honoré Jara bɛ o ɲininkali kɛ ko mun de la laïcité in a tɛ ka appliquer jamana kɔnɔ a tɛ ka appliquer parce que mɔgɔw de ka intérêt tɛ laïcité appliquer la silamɛw yɛrɛ mɔgɔw ka non politique mɔgɔw de bɛ loi dilan olu de y'a jɛngɛ ou bien m'a faamu olu de y'a jɛngɛ wa olu de tɛ ka se ka tiɲɛ fɔ alimamiw ye
donc alimami bɛ fanga sɔrɔ état kan o de parce que politique mɔgɔw tɛ ka tiɲɛ f'u ye u bɛ siru ɲɛ de u bɛ siru ɲɛ i y'a faamu wa ni ne karisa kɛlɛla élection mana se n tɛna a ka mɔgɔw sɔrɔ ni i jɔ n ka gɛrɛ karisa la pour que élection mana se a k'a ka mɔgɔw di yan voilà tout c'est des calculs politiciens qui font qui o de y'an ka jamana fɛ alimami ninnu b'u ka jamaw di intérêt ko de la wa u b'a di jamana ko diinɛ ko de la mais une fois que ni faama tugura e kɔ ka ban faama tɛ tugu i ko fu ou bien ni e ni faama jara est ce que a bɛ diya fu wa ayiwa jamuta nin ye est ce que o intérêt ko ninnu de bɛ ka na ni mankanw ye wa bon a bɛ kuma cun cogo min a ka gɛlɛ o la n bɛ fɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni n bɛ n'i ka kuma jaabi sisan docteur ye min fɔ ko conseil niveau ko bɛ conseil ma la niveau ko tɛ conseil ma la a ye problème posé a ye wajulu problème de posé ani o conseil dɔnnikɛlaw ɲɛnama to conseil la niveau to la o tɛ kelen ye toutes les grandes associations au Mali au ka dɔnnikɛla baw bɛɛ b'o conseil kɔnɔ. Le Haut Conseil est plein de docteurs en théologie. Le Haut Conseil est plein de maîtrisards. Le Haut Conseil est plein de diplôme. Donc, problème de niveau de Haut Conseil. Problème, il y a conseil. Au Conseil, il m'a posé. Au Conseil, donc, ce n'est pas une question de niveau. Au sein du Haut Conseil, au Conseil, il m'a au niveau. Il m'a au dos, au Bocadina, au Béfenke. Au Kalanke, diplôme, référence, au Taïro, au Boro Kacha. Donc, c'est problème. Et problème posé. I wajulu problème de poser Mali kɔnɔ mais o conseil ɲɛma dɔw hala ɲɛmaba yɛrɛ tɛ o wajulu kelen ninnu kɛ yan maa min laban ye i problème poser i wajulu problème de poser effectivement wajulu problème o ye problème y'an ka Mali la ça il faut le reconnaître k'a fɔ mɔgɔ dɔw wajulu kɛ wajulu kan ka kɛ cogo min na o t'a bɔ a sira fɛ o ye nɛni kɛ u ka kumaw kɔnɔ o bi wajulu yɛrɛ kɛra kuma kɛ ye diinɛ yɛrɛ tɛ fɔ mɔgɔ ɲinɛ ka s'a cogoya la kuruna ko tan Adissa Kotan, wajulu yɛrɛ kan ka base o de kan ka ɲɛ ka mɔgɔw wuli ka taa bɛn ma o conseil ka baara de o de y'o ye ka kɔn o conseil yɛrɛ ɲɛ le ministre de l'administration territoriale ale tun bɛ occupé diinako la a ye jalasa dɔ kɛ o jalasa yɛrɛ de nana wolo ni o conseil sigili ye o ye recommandation 4 de ɲini a ka kuma wajulu ko kan a ka kuma hiji ko kan a ka kuma mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛni prêchiw la a ka kuma o kan a ka kuma jo kolo jumɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ se ka na o kuma silamɛw tɔgɔ la ka jɛkulu sigi parce que don min o conseil bɛ créé association 100 ani association 6 o de tun bɛ Mali la islamique en 2002 donc wajulu problème a projet la pan la ka o conseil yɛrɛ création ye e ka problème ye wajulu problème ye effectivement ka taa wajulu ka kɛ nɛni ye an y'o fɔ n ka kuma kɔnɔ il faut arrêter ça islam mais o conseil jɔyɔrɔ bɛ jumɛn ye o yɔrɔ la maître ye min fɔ sensibilité caya silamɛya kɔnɔ o ye silamɛya ka richesse de ye o man ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn ɲini donc e danni bɛ courant dɔ la an b'a fɔ il y a 4 écoles sunnites sira 4 bɛ yen suna école 4 de bɛ yen a y'o du cité yi sisan mais différence b'o ni ɲɔgɔn cɛ mais an bɛ tugu min kɔ olu ma kɛlɛ kɛ o y'a bila dɔnni minɛ de kɔnɔ o y'a bila tolérance minɛ de kɔnɔ donc o de bɛ fɔ an ka wajulukɛla ye sinon aujourd'hui il y a la conférence des oulémas au Mali o ye papier de dilan yɛrɛ o bɛna papier diffuser a bɛna o papier sɔrɔ tile 2 in na kabi juin o papier dilanna o bɛna diffuser ka mɔgɔw wele ka taa wajulu ɲɛnama ma nɛni tɛ min na a ye diinɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna mun de b'u bila nɛni na ayiwa est ce que diinɛ ko don i bɛ nɛnikɛlaw ɲininka an yɛrɛ fɛ nɛnikɛlaw tɛ diinɛ ko la o b'o yɛrɛ k'o de la ka taa wajulu ka mɔgɔw nɛni ka danbe lakari o tɛ wajulu ye o mais est ce que n'o nɛniw kɛra au conseil islamique bɛ wuli ka jɔ kɛ a ko la au conseil islamique effectivement dossier de b'an bolo au conseil là que le cadre d'exercice du prêche au Mali c'est un dossier min bɛ yen nɔ a bɛ ka kɔn au conseil création ye o dossier in na an ye baara k'a kan ka wajulu condition fɔ mɔgɔ ka kan ka wajulu condition mun na a tun sera yɔrɔ dɔ la problème dɔ nana don an ni faamaw cɛ niveau dɔ la o de y'a ka dossier ma abouti je pense que an bɛna dossier an bɛna relancer mais déjà ulamaw ye baara dɔ kɛ a papier kan a ye baara dɔ kɛ a déclaration mana bɔ tile 2 na n'Ala sɔnna a bɛna cari a bɛɛ bɛna a déclaration min pour ka wajuli kɛcogo ɲɛnama ka ɲini wajulikɛlaw fɛ ani au conseil dɔnnikɛlaw tɛ au conseil kɔnɔ tɛ kelen ye filanan balancɛ communauté des affaires religieuses création o tɛ dankari kɛ laïcité la o an n'o ma créé o
ministre de l'administration territoriale ministre des affaires territoriales il y avait le ministre des affaires et ministre de l'administration territoriale o de tun bɛ diinɛ ko kɛ o k'a sɔrɔ ministère des affaires territoriales tɛ yen ministre de l'administration territoriale o de tun bɛ eji organiser est-ce que o ye laïcité ya ministre des affaires religieuses m'a créé c'est le ministère de l'administration territoriale qui s'occupait des questions religieuses donc o de tun bɛ eji organiser o de bɛ récépissé di association ma islamique ma mais bibi na est-ce que diinɛ ɲɛmɔgɔw an ma jateminɛ o don ko ye lagosilen diinɛ ma Jamutani est-ce que bibi na diinɛ ɲɛmɔgɔw silamɛya sira fɛ u tɛ ka bɔ diinɛ kɔnɔna na ka don politique kɔnɔna na wa bon o ye problème wɛrɛ ye mais est-ce que o de tɛ ka na ni nin furukufuruku an bɛ se k'an da don o la a fɔlɔ ye min ye jamana min bɛ i b'a ko démocratie b'a yɔrɔ bɛɛ la a commencé par les États-Unis i b'a sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw da bɛ politique la o jamana ba bɛɛ ye Mali dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ taa jamana na ko jamana ba k'a b'a fɔ démocratie n'i sera États-Unis le lobby juif le lobby protestant est très fort le lobby juif est très fort le lobby protestant est très fort o da bɛ ka jamana ka kuma na papi tɛ fɛn bɛɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ question politique bɛ diɲɛ kɔnɔ papi da t'a la le Vatican se prononce sur toutes les questions du monde toutes les questions politiques est-ce que an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ k'olu de ladege e tɛ ban ye e ɲininkali kɛ o n'i ka ɲininkali jaabi la n'i ko diinɛ ɲɛmɔgɔw y'o da don politique la Mali la u bɛ ka sira bila n bɛ fɛ o yɔrɔ redresser fɔlɔ a fɔlɔ ye min ye a ma parti politique créé k'a bɛ fanga ɲini n'a ye donc a ma sira bila n'i ye parti politique créé i bɛ taa o sira fɛ mais i ka jamana ko kan k'i da tɛ don a la o fana ma fɔ dɛ n m'a fɔ ko ka sira bila n ko ka diinɛ sira bila ka don politique kɔnɔna na an bɛ kuma di mɔgɔ tɔw ma ka sɔrɔ ka kuma di ma sisan nin na Maître Cheikh Oumar Konare bi in na walasa jaabi ka se ka sɔrɔ nin na walasa fɛn bɛɛ ka se ka kɛ walasa ka min ye crise ye conflit ye k'o éviter diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mun de kan ka kɛ bi in na a fɔlɔ ye min ye o conseil kan ka wuli ka kuma diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa ko kana kɛ sutura la a ka fɔ bɛɛ ka bɔ a kalama a bɛ baara min na parce que o conseil sigikun ye o de ye ka bɛn sigi kɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ en même temps ka kɛ porte parole ye silamɛw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o conseil kan k'o kɛ filanan ye mun ye o conseil mɔgɔ minnu t'a ka kuma lamɛn ani association minnu bannen don ka tilennenya sira ta ale ye sira min tracé o conseil kan k'u gɛn ka bɔ a ka aran na n'i gɛnna a bɛ dɔn k'a fɔ ko i ye damatɛmɛ wale kɛ gouvernement a kan ka sariyaw ta sariya minnu b'a to wajulu bɛ se ka encadrer cogo min na parce que diɲɛ don o don ka wuli dɔrɔn ka taa wajulu dɔ kɛ ka fɛ ka min yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ wajulu dɔw yɛrɛ kɔnɔ ça dit le contraire de ce que le prophète a dit. i yɛrɛ ka kuma na k'u to jɔrɔ la élection kow la est-ce que u n'o kɛ. wajulu dɔw kɔnɔ ne yɛrɛ ye minnu mɛn ne ye wajulu caman mɛn minnu ni kira ye min fɔ kelen tɛ kuranɛ ye min fɔ o tɛ. u tun bɛ ka jɔn ta fɔ u yɛrɛ wa. u bɛ k'u da sago de fɔ wa u bɛ mɔgɔw fili. mais est-ce que o conseil delila ka wuli k'a fɔ ko a ye nin fɔ nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ silamɛya ko ye. jɔnni k'o fɔ. est-ce que o conseil islamique delila ka wuli k'o ko nasugu kɛ. n y'o de fɔ n k'a k'o de kɛ. ni o conseil ye wajulu dɔ mɛn sisan wajulu min ni diinɛ tɛ taa kira m'a fɔ ala m'a fɔ mais a kan ka wuli k'a fɔ nin tɛ tiɲɛ k'a tigi sanctionner k'a gɛn ka bɔ a ka aran na n'o kɛra sisan mɔgɔw bɛ commencer ka jateminɛ kɛ kow la. mais bibi na bɛɛ maa mana wuli bɛɛ b'i da sago dɔw yɛrɛ bɛ invention kɛ ko o hadisa bɛ yen ka sɔrɔ a tɛ yen i y'a faamu bon donc o ye mesure filanan ye sabanan loi dɔ kan ka ta min bɛ se ka laïcité ko in k'a perepere latigɛ mɔgɔw ye quoi parce que an bɛ don min na i ko bi an tɛ laïcité la an tɛ république islamique la an bɛ berese ɲagami de la min a fila bɛɛ de ɲagaminen don ɲɔgɔn na i y'a faamu wa o tɛ ɲɛ. Ou qu'a fani, oui ou non on est en laïcité ou bien est-ce qu'on est en république islamique. Y'a faamu ne tɛ silamɛya contrôle la ne yɛrɛ ye silamɛ de n'i ye Mali yɛlɛma k'a kɛ république islamique ye bi a ka di ne yɛrɛ Konare parce que ne sɔnnen don ala ta ma n sɔnnen don kira ta ma
mais n'a fɔra ko an t'o la ko an bɛ laïcité de la laïcité fana ka appliquer a fila tɛ se ka ɲagami ɲɔgɔn na quoi. donc a bɛ ka ɲagami de. a bɛ ka ɲagami de an tɛ k'a faamu min yɛrɛ don bilen i y'a faamu wa o ti ɲɛ voilà. k'a kɛlen don t'a si dɔn ye ko a ɲagaminen don fan bɛɛ fɛ. kuma la ɲagaminen yɔrɔ caman nka teliyala sariyaba fila bɛ u kɔrɔla kojugu dɛ n'i ye mali archive kalan diina kan i b'a ye k'a fɔ ko ka na sara t'an fɛ yan 1959 ordonnance dɔ tun taara diina kan Modibo Keyita k'o to fanga fan la 1962 loi dɔ taara diina kan o fila dɔrɔn de bɛ n ka loni la bon o kɔrɔ k'a fɔ ko fo nin fila ka lajɛ o gafe in yɛrɛ kɔnɔna la o la i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ o de tɛ ka labato donc gafe tanya dɔrɔn tɛ hali n'u kɔrɔla o gafe ninnu kɔnɔna la f'i ye k'a fɔ ko a ma fɔ ko diinɛmɔgɔ kana politique kɛ nka Modibo tile la u y'a sɛbɛn gafe kɔnɔ k'a fɔ ko n'i y'i ka misiri kɔnɔla yɛlɛma k'a kɛ politikanw bɛ fɔ yɔrɔ min ka ko o bolo ɲɔgɔnnaw ye a ka kan jamana k'i ka misiri a bɛ se ka datugu yɛrɛ a ka kan i bɛ to min na k'a ci ni n ko loni ta fan na teliyala jamutanni ta fan na tiɲɛ don mɔgɔw kalanlenbaw bɛ siga t'a la haut conseil islamique la nka n'a kɛra k'a fɔ tɔnw de bɛ haut conseil islamique ɲɛnamaya o tɔn ninnu kɔnɔla la haut conseil islamique mun de kɛ k'a fɔ ko a ma fɔ dɔrɔn i ka kɛ tɔnden dɔrɔn sabu i bɛ tijaniya la wala i bɛ kadiriya la i bɛ sunna la i bɛ sufisme la n'i nana dɔrɔn an b'i bisimila o fɛn t'o an ye diinɛ ye ala kɛra la o de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye n'i kumana silamɛya kan n'i taara suraka jamana bɛɛ kan bɛ arabu jamana bɛɛ kan bɛ hali Muritani min b'an kɛrɛfɛ maa tɛ se ka kuma silamɛya tɔgɔ la silamɛya ka gɛlɛn o ma an yɛrɛ ma sɔn an ka jamana mara k'i ka kuma dɔw fɔ an b'a fɔ a ka kɛ sariya kɔnɔna la e bɛ se ka kuma diina mɔgɔw b'u yɛrɛ faga fɛn min kama e bɛ se ka kuma dɔ cogo di k'o tɛ kɛ sariya kɔnɔna la. mais Facebook kan hali bi Mahamadu Keyita ale ko k'olu sifinw bi bi in na ko repère t'olu la bilen est ce que o ye jɔrɔnanko ye wa diinɛ ko ta fan fɛ. balawu saba de bɛ Mali la mɔgɔw bɛ siranfɛn saba de ɲɛ diɲɛ fan bɛɛ i ka diina walima i bɔkolo walima jamana n'o ye institution ye mais Mali la ni saba si man kɛnɛ ni diina ta bi i ka t'i jɔ bolon kɔnɔna la e bɛ maliyɛn cɛ ni jumɛn ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ka Keyita n'a ka fɔtaw i b'a dɔn ko nin ye chrétien ɲuman ye nin ye silamɛ ɲuman ye nin ye dalilama ɲuman walima nin ye diinɛ kɔrɔlen mɔgɔ ɲuman ye o mɔgɔ ka dɔgɔ bi kosɛbɛ laada e ka t'i jɔ an ka bolondaw la i t'a dɔn maa si ma a ka jugu ma k'a fɔ nin ye maraka yɛrɛ de nin ye fila de a jugu ma m'a fɔ ka fini dɔrɔn parce que an ye laada kɛ fini dɔrɔn de k'a fɔ nin ye fulakɛ ɲuman ye nin ye bamanan ɲuman ye a jugu n'a ka kɛtaw ma ni nin fɛn fila de sera fɛn laban mɛn n'o ye danna ye mɔgɔ si man ka se k'i pa kɔnɔ o ye jamana de binna an bolo justement i bɛ sunna la o i bɛ tijaniya la o i ye katoliki o i bɛ dalayilama la o i ye diinɛ kɔrɔ mɔgɔ ye o n'a fɔra ko l'état nation c'est là que Konare bɛ ka min fɔ laïcité ko ma fo mɔgɔw ka faamu parce que laïcité fana silamɛw yɛrɛ fɛ fɛn fila n'a fɔra alimami ya laïcité silamɛya arabukan na i b'a ye taaboloba fila de bɛ dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko u b'a faamu n'a fɔra ko laïcité dɔrɔn kɔrɔ ko ala ko bɛ frigo kɔnɔ o ye mɔgɔ fɔlɔ ka faamucogo o de ka taa jama la o de la silamɛ dɔw b'a u t'a fɛ ka laïcité kuma yɛrɛ mun da walima taabolo filanan o ye k'a fɔ n'a fɔra laïcité kɔrɔ jamana kɔnɔ bɛɛ b'i ka taabolo kɛ mɛ ka bɛn jamana sariya kadiri kɔnɔla ma o la a fɔ ko silamɛ tɛ kɛ o de laïcité yɛrɛ ye o de laïcité yɛrɛ jamutani hali ni est-ce que i sɔnnen don a ma bi k'a fɔ ko diinɛ taabolo kow kɛcogo la ko bana bɛ yen nɔ bi i n'a fɔ maître Konare ni docteur Tunkara y'a fɔ cogoya min na. maître Konare ye kuma dɔ fɔ n jɛnna n'a ka kuma ye yɔrɔ min na a b'a fɔ o conseil ka kan ka se ka sanction ta n'a maa ye fɛn fɔ min tɛ bɛn diinɛ na parce que o conseil sigi kun ye o ye. munna aw tɛ ka kɛ. o conseil sigi kun ye o ye i y'a faamu o conseil sigira walasa bɛn ka don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ tendance ko kana kɛ silamɛw ka ɲɔgɔn cɛ Mali la o y'a sigi kun ye o conseil sigi kun dɔ ye ka kɛ faama ani communauté musulmane cɛla taamakɛla ye l'interface entre le pouvoir public o conseil sigi kun dɔ ye o la effectivement responsabilité dɔw bɛ yen nɔ o conseil ka se k'o ta ka ɲɛsin maa o maa minnu bɛ yɛrɛ kɛ wajulikɛla ye ka mɔgɔw wele ka taa fitinɛ ma o man ka kɛ donc o de cas de réussite du prêche min y'a kuma fɔ a bɛ kɛ o wajulu cadre de kɔnɔ décision bɛ ka taa précaution bɛ ka taa waati nataw la n'Ala sɔnna a bɛna conseil ka baara kɛ n'o ye o domaine na. mais mun n'a fɔ ka taa se bi ma o tɛ ka kɛ. parce que kɛlɛ kuma se yɔrɔ dɔ la an yɛrɛ ye k'a fɔ a dossier
an y'a traité ni ministère ka kɔn au conseil création ɲɔ problème sɔrɔla wala cogo la avec le pouvoir public o de y'a kɛ a dossier jɔra fɔlɔ n'o tɛ a dossier ka kɔrɔ n'o conseil parce que a créera ka kɔn le cadre de récit du presse a dossier daminɛ ka kɔn conseil de création ɲɛ o conseil créé en 2002 hein kabi 2000 Dirasa de Kerami au cadre de récit du presse baara daminɛ donc gɛlɛya dɔ donna la donc au conseil ka programme kɔnɔ il faut que au cadre de récit du presse a ka yɛlɛma ka waleya pour que wajulu ka kɛ sariya kɔnɔ sariya min bɛ na a bɛ hakili to mɔgɔw ka diinɛ na a bɛ hakili to jamana ka taa sira la. donc i ye kuma dɔ fɔ i ko a kuma lawaleya ka d'a kan fitinɛ kuma wuli fɔlɔ mankan kuma wuli a la fɔlɔ munna mali kɔnɔ an b'an jɔ fo fitinɛ ka wuli kow la walasa ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ ɲini o problème t'o yɔrɔ ye problème min ye problème ye d'abord diinɛ jamana problème t'an ka jamana kɔnɔ c'est-à-dire il faut reconnaître ça ko diinɛw bɛ ɲɔgɔn na mali la o problème tɛ yen a tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ silamɛw ni chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ il faut pas que mɔgɔw ka fɛn fɔ min fana fɛ tɛ kelen ye aujourd'hui silamɛw ni chrétiens bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. mais ni o problème tɛ yen silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mun na wajulikɛlaw minnu b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye k'olu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye olu bɛ ɲɔgɔn nɛni. bon wajulikɛlaw man kan ka ɲɔgɔn nɛni wajulikɛla man kan ka ɲɔgɔn nɛni bɛɛ jɛn'o ma ko nɛni tɛ wajuli ye o wajuli maa o maa y'o kɛ i tɛ baara kɛ silamɛya cadre kɔnɔ i b'i yɛrɛ ko de la ne tɛ ala ko tan kira ko tan komi baara cɛ fɔ cogo min mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la nɛni min bɛ kɛ ani commerce min bɛ kɛ wajuli la o de ye fiɲɛ ye nɛni b'a la commerce b'a la wajulikɛlaw du bɛ ye o commerçants ye o bɛ yen fana o fana bɛ yen donc o ka wajuli ye jago de ye o ka wajuli ye jago ye o mɔgɔw de ka taa fɛn caman ma o jago bɛ kalama a mɛnna an b'o kalama kɛ e yɛrɛ b'o kalama o mais munna fo bi wale foyi ma ta walima ta cogo e tɛ fɛn min kalama o bɛ yen ani baaraw min kɛ ani walima kɛ o tɛ kelen ye o mais o tɛ problème ye bi problème ye wajuli ka moraliser an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw kana ɲɔgɔn ɲini wajuli la mamadu keyita ye n'ale ko k'olu sifinw bi ko repère t'olu bolo bilen n'o fɔra e ye a bɛ mun de kɛ la au conseil islamique repère ka kan ka kɛ yen ni repère tɛ yen i ma to i ka diinɛ kɔ de i ka diinɛ ye ka repère fɔlɔ ye i ka danbe ye ka repère fɔlɔ ye mais n'a ɲɛma olu tɛ ka sira ɲuman yiri la n'an y'a bɛɛ kɛ facebook ko ye fɛn bɛ facebook kan ni fɛn min bɛ kɛ ka danbe wɛrɛ ta ka na ɲaman ka fɛn na i bɛ perdre kɛ i bɛna kɛ fɛn sidɔnbali de ye donc i ka diinɛ ye principe b'a la o bi n'i taara misiri kɔnɔ misiri fana bɛ denmisɛnninw na. mais Cheikh Mar est ce que espoir b'e la k'a fɔ ko nin ko in bɛna ɲɛnabɔ wa. a ma tiɲɛ fɔlɔ a ma tiɲɛ fɔlɔ wala kuma b'o de kan a ma tiɲɛ. ko dɔw de bɛ ka daminɛ dɔrɔn sen kan ka da o kan kabi sisan i n'a fɔ an kumana depuis que terroristes commencera ka na ɲɔnɔ yan fan fɛ an b'a kumana a tora yen fo ka na o duguw tilan na bon depuis sisan de État kan ka wuli ka jɔ kɛ k'i sen da ko in kan n bɛna kuma kelen f'i ye peut-être que a bɛ silamɛw dɔw lafiya peut-être que a bɛ se ka na ni faamuyali ye diinɛ kɔnɔna na i y'a faamu cɛ dɔ nana an kuntigi fɛ yen sallallahu alaihi wasallam a ko a ma ne bɛ fɛ ka a dɔn mun bɛ se ka n se alijinɛ kɔnɔ est-ce que ni ne ye ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ni y'o fɔ k'an ka seli 5 kɛ a kɛcogo la ka sun kɛ a kɛcogo la ka jaga bɔ n'a se bɛ n ye ka taa magan n'a se bɛ n ye est-ce que ni ne dann'o ma n bɛ don alijinɛ na an kuntigi ko i bɛ don a ko ni ma foyi fara nin kan n bɛ don ko i bɛ don silamɛya banna c'est terminé n'i ye nin 5 kɛ c'est fini i bɛ taa alijinɛ de la i y'a faamu sisan ala de nana n'a ka diinɛ ye k'an kuntigi ci ka na n'a ye sallallahu alaihi wasallam a ko min b'i don alijinɛ na o ye nin de ye a bɛ mun wɛrɛ de nɔfɛ a tɔ bɛɛ ye propagande de ye i y'a faamu wa voilà alimami tɛ silamɛ ye ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ kan koyi n bɛ min f'i ye a bilala dama de k'a ka mɔgɔw laseli wa n'a tɛ yen maa wɛrɛ bɛ bila ka seli kɛ an bɛɛ de ye alimami ye an cogo la koyi
y'a faamu wa ni fitiri sera sisan an bɛ alimami jamu tɛ ne bila an ɲɛ mɛ ni jamu tɛ ne tɛ ne b'aw lase parce que a bɛ se ka kɛ ne fana bɛ kuranɛ dɔ ka tɛmɛ professeur kan. ayiwa ko ala ka solution ɲuman sɔrɔ nin ko bɛɛ lajɛlen la nin bɛ dan sigi an ka bi sigi k'a fɔ bala min tun bɛ ka hakili jagabɔ ayiwa ko mankan bɛ se ka kɛlɛ a kana kɛ diinɛ kɔnɔna na silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mali kɔnɔ cogoya di maa welelenw olu tun ye mamadu jamutani ale ye au conseil islamique du mali au secrétaire général ye Dr Ali Tunkara ale ye centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel o ɲɛma ye maître Cheikh Umar Konare ale ye avocat ye nɛgɛ karafe juru o ni ja labɛnba Mamadu Watara ani Salim Jwara ne yɛrɛ ye Muhamadu Touré aw k'an bɛ sini sigi ka fɔ ba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigi ka fɔ ba Edewani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigi ka fɔ